Milani Jomatia Melsi. Tutam. Nok Tani Tang. Nung interesting na tungkang kalay. Namun important sila tungkang kalay. Nung sada ko siya na pumungkay daw ay. Tiniwag nga nang pagkakatangin ni Nok Tang. Nicho oro sudo loop simia. Nung orang na hamzak simia. Ani wan so maga hai nung jokon oro pumung roka. Nung pam oil kainin ba interest kan kalay. Nung tini interest niya ta an kok satan diwo payata. Kaji ni upai kiri kan ke mutan. Bodi bangui hanceng. Wan so lagi cini bus kani bahagi seng develop na. Abon bangro kai mani ba. Iya kho. Jama an raba le bui khado. Raba roh kan ke tang khai bekha. Bolong hui bolong tang hui lo biu raba kai dia. Omo haiden koma nani ble ang tahu sel ro nai. Abo kinto ang agi hengi ang lai thang nebo sar so buju jona raba roka. Tabo tumpu bolong bisi hijak mangno. Omo bahai nai ble. Selai kau ang tahu kem tu koma kaya. Kaya giza. Hingga ang pam oil tik bohai nai ta. Ani bagi. Sini sumoro sini kaisa scheme tunggu NMEU oil pump noi National Mission on Edible Oil nei oil pump kaisa sung scheme mangkha department ni jo scheme ni mote accordingly sung sini o ompi blog ni khubbar khaire rok no je interested tai jaga kana bormo sung oil pump plantation khaire ja gai o scheme ni under o boni kaisa part component tunggu je integrated cropping system noi o jaga o bongno sung wak dinani provision tongmabai 46 number মানে 46 nose wak ini bagjak Sir, okay, ini wak bisa welcome to the city but ini hai ini beneficiary ini work back mana tam karon ni pak har ki bagan ke bicara kita jo abu bagan sampai kai matam obo actually integrated scheme hai je borok oil pump khaimani saksago je kaisa oil pump kaimani buthai thai oroni income generation ongkhakai near about as per chini technical mote 4 years yaba 4 বছর সময় নাঙ্গো যে ও জায়গা ও जों chini department ni hoite wansuka je borok o 4 বছর no naisim tongkhangkai o khasaro borni kisa income generation ongkani bagai wak bagjaka o wak ne hoite borok hoito baksa busaro khai busa phamnai tore phamnai je borong kisa o fruit মানে ইনকাম জেনারেশন উয়া সাপন্ত ইনকাম কাইসা এসেট বা ইনকাম জেনারেশন ni bagano o scheme ni provision o wal bagano to sir okay ini abu hai je beneficiary ni no pi asok kan ni ar kamu but ini besar berarti abu be hai saya kan je beneficiary ni bagan obo जों bufang kairima pore chini sector officer ke circle exhaust tongo borok जों thangthangoi kubi de kaijaka tamni hangkai ba abo poila chini scheme o sungno onko khairio phiaba borok ni je kaiye tarpore जों bongo bill ni nai sikan kono no chungri maya abo scheme o ulo dbt khai bungni account to जों direct je bungni manthai जों transfer khairio e khaima sikan borok kubi de kaikha মানে जोंनो कायदि हनै बरंगो टारगेट दिरिखा फियाबा बरक नि जे कायखा टेक्निकल लो बसुङा किनु रिचा बेते ओइसा जों बंगो फेसिलिटी याबा बुंनि असिस्टेंस मानमा सिखा जों वेरिफिकेशन खाय नायजाखा कुबिदे कायजाखा गाय तिनि जे आरो सपायनाय बरक जतनो ऑयल पंप कायखा गाउन बागन जों बरंगो बुंनि जे नेक्स्ट कंपोनेंट मानथाय पार्ट अबनो जों तिनि बागै जाखा sir besar on the agriculture ni besar berkurang mau bicara तिनि जों फार्स्ट लट चिनि अरो ताकलाय अचिवमेंट 100 हेक्टर नि कासा कासा अचिवमेंट नंखा जों वेरिफिकेशन खाय दंगो खाय चिनि अलरेडी 58 मतो हेक्टर नि जों अचिवमेंट माने टाउक पर वेरिफाइड पाइखा ओंखाय ओ 46 जनानो जों ताकलाय फार्स्ट लट जों बाखा तेबो बागनाय नेक्स्ट तेबो शेड्यूल लिनाय जों बागनाय बा সঠিক জায়গাতে जोंखलाय हौमा नायने हायके रांता रबि जेसबां थों आं बेखौनो खायनो दिउ दानि हमले नों खायनायसि नों आरो बुफां गायनायनि जुवा सय गायब्ले किन्तु दिनै सामुनो जों नायने नों इन्टारेस्ट नों गायनाय यो खादि किन्तु सामुन गरि खायले एचिभ खायनाङा बनो उपाय गरि आं केमता बोलि बाङै फाइचों wan chung lai ne chini bus kani bahagi जों develop na abon bangro khaimani ba ang bonon khaput khlaine kintu samun khai khlaile
125 hectare already chino completed ro Completed ang verification khairi to mo kon taw. abang siu incompleted iya kho jama ang raba no bui thado raba ro khangke tang khai be kha hu bolong hui bolong tang hui loi be raba kai dia omo haiden toma nani ble ang tabo check ro nai Abo nang verification tabo kintu ang agi henia ang lai thangnego sar sob buju jona raba ro kha tabo tumpu bolong ji hijak mangno omo bahai nai ble Slide ko ang tao kem no khoma khaya si Abo na verification khayo na ya. raba hijak man kong ma kaya giza hijak ang pam oil thik bo hai ngai ta ani bagai ya niro bagai sang sa niro ano hai pa wan so man kitu anu kahambang wan so ta mane ba du ma equity malik tong sne ni wa so ta pam oil sudu pam oil ta interest raba no pok thamai ha raba hai tai ka de gri hi pula kai le ka ta pam oil hai tai ka gri kha tang bui oi umar interest mu abu ya wan so di Mama tu ni ceng bus kan no bagi ma gong nai. Jangan sigeri ka ang so no man pa rawat pen tu sen pangoi tak la khai nai e kha dur no phai ni chigere hector ro. Kintu sotik ja usule du kon ang tang ni dola bon bon phai ni o list di motabe khlai seng bil khlai ni. Ora hai explain dawe bu mung sui mr suge rang ma sana hai ya. E sahib sotor ko sima to na. Ya poron jeni don musung sanai chini ompi blon anda no ang saimam ble tama khai tong biang rabat hei biang bufang kibi ro ang siu si Abo nang verification khaya sa payment khaya. bon boy phai an tek ese program tong ko ang asa khlayo wan so ma hel tang ni kam wan so winu bus kan a woni au san non thani request kheu do asuk sa ani ko no mutha ka jot na hambai khulmai kha Sini परिवार गनां सावै तंगानि फैमिली सुखी शान्ति तंगानि बागै राबार काई हायदे बना हाके चिंता वान सं नायदि 2025 राबार बाहि काई बाहि कष्ट जत साइमानो जिनि एसेबो जिनिसु साइथां बतो हा बतो लैंड नि जत किसु कक साइमन पर एग्री डिपार्टमेंट बा जिनि सुपारटेंडेंट अफिस बतो सिबो आं राबार काई न तिनि अरन प्रश्न Laban kai kha kosto maka boni kamai no chanani bangai jotono raban no khabroi sangma khlai thik oro ang boro nu ngai nei meni raban kai ganang chana hini khaimani ba tabo kha oil palm no interest ngui boro tei sa bus kang agunani abu sible marte bi kisa pujo kanani uddisho bonu dikhe ang saimano je oro sekang poila ani ompi ni ngei joto ni sisajang ni ro advance ta rubber kai nei kha tai kisa oil palm di kai ang tai kisa bus kang agogna be sabo belai kaham ko kintu samungole bus kam saimya ko no one sok mani kaham no kintu physically exercise bus khaiman abo kintu sungtang nai ni dorkar an oro south chong ne masale area jomatia south chong ang si sinya ko tu tong Konglai, anju sini ni mas senggo, asudi. Erpore orang teka hetomu, nilami jamatia melsi, tu tang, nok kani thang, neng interest na tongkang kelai, namun important sih tongkang kelai, neng saja gue sih orang pun kai dawai, tini wong mana neng pakai tangan ni nok thang, nicoy orang sudah lup simia. Nong rang ma hamjak simia ani wan soma ga haji nong jokon oro bubung roka nong pam oil kainer ba interest sing kan klai nong tini interest ni ata an kok sata ni wo phayata kaji ni oro durbolta tong nai ro labar kai mani labar no kai hiti ase tabo palm oil mane o palm oil jinis je sai bo manu uthau no hai ble thok sana bagai ये खूब कहम न माने चिनी सेल नि बंग बसिने हेड नि बंग अमो जदि अर्गानिक हुता म बा अर्गानिक ब्लेंड कोनो मकरै कि जों अबो हाइ खलाइ जों चिनी हेड नि बंगै खूब कहम नै वान सो जदि साम खागे र रांग न सिमि द्रस्तान आं थुं सिवर आं अम्पि बासिन्दा सोबा खलाइमाखु खलाइमे साइमाखु राबार काइनाय ताबो पाम
oil kainai rang sinu na hol ta to oro ba rang suyak tung kebang ma ang oro sunam kalaran jomate sabo oil palm nati kesin beti actually ang kuile sinan mo oro jero tiri phainai isega an ompi gamaisora ompi sora joto jaga di tong sunan mo oro joto rabar kaini de tong rabar kaini ro ge yak segrani Si bisa nak. Tam mani guys, oil palm ni je cara. Apa sini India apa mania. Apa kan tu bu? Malaysia ni busuli itu bu cara selamo Patanjali nama daik tu bija. Baru bosan kan selang kamu? Nursery ko cuma dapat. Gorji nursery yo. Apa Cina orang kaya apa India kaya komsi. Baru yang Malaysia ni busuli itu bu cara kaya. Cara nomor itu. Abad 3-4 বছর কাই খান কেন বুথাই খাইও বুফু ফুনকা অয়েল পেপ তাম হাই বরং একদম খেজুর বুফাং নখানে লেছে খেজুর বুফাং কাই খলাই ও তো নাই রাবার সিতে जों যত রাবার কাই খান কাই 7 বছর পরে বুসা ন যত্ন নামা খাই মানাও ফাইদে কাকে কেউ নি রাবার তো না একদম বুসা ন যত্ন নামা খাই নামা পরে 7 বছর পরে जों বিনি তাম হিনবনা ল্যাটেক্স চিকা কাই কস্তা দিখলাইও যে কস দিখলাইরা ব লেবার নাঙ্গো কিন্তু আইজু গথাঙ্গই রাদি থুমজি সিট খাইদি এরপর সি ফানা মানে লেবার বেশি নাঙ্গো চিন রাবার কিন্তু পতঞ্জলি খাই পয়সা কাই দিখাং কাই কিসা যত্ন নাম সিমিসি বরং কিসা ফক দেখাই 4 বছর পরে খানে বুথাই দিনাই বুথাই নব জাস্ট তানখা ফালকা বুথাই পাইনাই সাব পতঞ্জলি বাই অলরেডি গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা এগ্রিমেন্ট খাইজাক সিগনেচার নাজাক যে বুথাই ন বরং পাইনাই অবৈ তামং जों অয়েল পাম্পনি থক नै खोनागा অয়েল পাম্পনি থক সালাম বাকে ফ্যাক্টরি নাঙ্গো অ ফ্যাক্টরি অলরেডি গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা বাই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মিলিওই অলরেডি ফ্যাক্টরি চিনর উদ্বোধন সি খাইয়া সামুসি জাংখানা ওই নং এলএফএম নি প্রসেসিং ফ্যাক্টরি বরং খামো বেলবারি মে কাছে তাকে সাইন নট অপারেশন খামো অলরেডি প্রসেসিং ইউনিট খাইনা বাকে অলরেডি যত কিছু গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ নাখা অবনরনি কাম তাম